Bonsoir mes amis. Aujourd'hui on va parler un peu sport. J'ai envie de répondre à هذاك الماناجير هذاك صرا. اليوم في الوطن تاع اليوم un article في la Passeport et le journaliste écrit que selon cela c'est un complot contre l'entente. شوفوا كيفاش le mot complot. C'est comme on était en guerre هنايا où il y a des les complotistes, mais l'histoire t'as les complotistes. Une mauvaise gestion d'un club qui est prouvé par tout le monde, certains journalistes, les supporters, pour expliquer non, c'est un complot. C'est-à-dire il y a des gens qui ont comploté contre l'entente. C'est celui qui complote contre l'entente. Il faut nous donner des noms. Donner des noms. Et pourquoi? Attends, des noms et pourquoi? Il faut qu'il explique. C'est rare qu'il y a l'art de l'art de l'hadra. On a l'impression que ça, je sais pas, un professeur de philosophie disserte. Attends, des faits précis. Voilà, qui a comploté contre l'entente. هذه نهار جاو l'équipe هذه. هو الصرار il faisait pas partie de l'équipe. دار كيما le cheval de Troie. دخل une équipe, دخلهم comme élu comme معلمين تاع l'entente ومن بعد هو دخل. ولا هو اللي يهدر وهو اللي يديريش. alors que كان من بكري في l'entente où il le reconnaît lui-même, l'entente, même il a reconnu dans un, parce qu'il parle beaucoup, il oublie. Je n'oublie pas. L'entente, depuis 10 à 15 ans, il n'y a pas eu d'organisation. Alors que lui, il était président de l'entente, il y a 6 ans, ou 5 ans, quelque chose comme ça. Et au lieu de travailler, de trouver l'argent, comme ils l'ont promis les employeurs تاعو هذا حرفايه والله شكون ما باسون اللي جاو داروا une campagne où il y a eu un peu de trafic qui a été dénoncé à l'époque. Ils ont réussi à être élus à la tête de l'entente. Je sais pas ce qu'ils voulaient en venant à la tête de l'entente. وقال لك حنا نجيبوا الدراهم سي نو كي الون رامني لارجون ils ont rien ramené وبعد يقول ما لازم الحكومه تعطينا الوالي leur a donné la dernière fois 2 milliards je sais pas la mairie عطاتهم encore وقاعدين aujourd'hui il faut qu'ils reconnaissent بلي c'est l'aboutissement d'une mauvaise gestion de l'entente. À la date où il بدات تهبط ما خلصوا les joueurs rien. Il y a des supporters qui font la loi في l'entente des supporters تاع الطريق كما يعيطوا لهم الطريق في الطريق سي تو كي ديسيد يسيرونيس في القهاوي ومنا ويكريتيكو هذا وينحيو هذا وهذا يحرج في هذا. ولا dernière fois يهدر dans une conférence où il y a des gens qui sont de l'intérieur de l'entente. C'est des anciens, les ramis manipulent. Donne-nous des noms. Qu'on a les noms. Telle personne. L'entente, les intros, déposent plainte contre les manœuvres anti-réglementaires ou les fouteurs de troubles. Même des anciens joueurs ou l'ancien président à l'entente, les mazali d'or, il faut déposer plainte contre eux. Là, il a déjà échoué à l'époque dans une construction. Il ne peut pas revenir par un détour. Il dit un détour, il trouve par la porte. La porte, il trouve par وقاعد يديرنا في الديسكور تاعو يديرنا شي كوم يبارلي à des gens débiles
دير لهم في لا بسيكولوجي. ايه يهضر لهم شنو يهضر مع دي جون ديبيل، يهضر لهم حنا نديرو يا ولدي جيب الدراهم ولا ما تجيبش الدراهم ماكش قادر tu fous le camp. C'est l'argent. Le nerf de la guerre c'est l'argent. جبتوا المخلوق هذاك تاع حلفاية هذوك كليتو كاع صواردو. ان جون كي كوني با كي يدير لا ريشيرش دو باش يولي كاش حاجه في الصيف كلاولو كاع دراهمو وندخلوه للحبس. هeureusement كان عاد لا سي با لا ديفينيتيف ولا با خرجاتو، كان يخدم على روحو سي لي سو دون بون فامي وجا يدخل مع هاد البونديه هادو حتى اللي سي لو تروفي اون بريزون دون لو كادر دون ايكوت جو سي با سي فري و سي با فري ولا من حاجه. وهذا السرار هذا قاعدين يدوروا توك دو لونتونت او لو دالي شيرشي دوطر كرينو. يروح ايور، راح عند اليسما الى با ريوسي وعاودوا طيشوه، روح في دوطر في دو كوميرس ترافاي اختي. كون جاو لي سيتيفيان يحبوك ويامنوا بيك وكلش، كل نهار tu as déposé ta candidature comme député في الصيف وقاعد تشيت البوتفليقه كلهم فوتاو عليك سطايفين. Ils ont même pas voté pour toi. يا اخي comment tu as été خرجت. دونك يا جماعه انا جو ان كومبلو سي حنا خاطينا سي ان كومبلو. كومبلو شكون يدير لكم كومبلو؟ اون ايكيب كيما لونطون يديروا لا كومبلو. C'est une mauvaise gestion de l'argent. Vous n'avez pas pu payer les joueurs, mais tu touches l'argent promis. Normalement, quand tu des citoyens honnêtes ou des gens intelligents, vous débarquez. Vous débarquez. Vous préservez vos familles. كاع الناس نهار كاع يسبوا فيكم ويكريتيكيو فيكم في لي ريزو سوسيو. بالدراهم تروح تشري انت السب لوالديك. جماعة دايره صح الفايه باسكو السرا لي غامن غير دي تو انا غامن اوكان سوال السرا. هذا راح الفايه. Son père était né un maire d'Astef, c'était bien honorable et tout. راه مسكين il a ramené de l'argent à تاكلوا له المليار. Et en plus عايشين بالستريس. هادو يجيبوا لهم هادو يشيتوا لهم وهادوك يسبوا فيهم ومن بعد بار لو كوتي من يضربوا فيهم هما قاعدين. انا جدي يا سرار داري se faire voir ailleurs. Tu n'as pas su maintenir l'entente في البوديوم خلاص tu as échoué, tu quittes, tu pars. السلام عليكم جماعة الأسطى.